भगवान की पंचो भागवत बसी पढ़ुथा पंचो भागवत बसी पढ़ुथा तृतीय मंगलाचरण करचंती कोन कले निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखात् तत्रवसंयुतं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः भागवत कोन भागवत होचंती कल्पवृक्ष भागवतंकर स्वरूप होचंती कोन कल्पवृक्ष बोले निगम कल्प तरोर गणितम निगम निगम का कहा जाए निगम कहले वेद वेदर अन्य नाम होची निगम नितरा गम्यते बोधयते इति निगम वेदर स्वरूप कोन सुंदर भाव रे सुनिबी धर्मशास्त्र बहुत बहुत सुंदर सुंदर कथा ताले वेद कोन कहले ओंकारं पूर्णमूलम क्रमपदः सहितं छंद विस्तीर्ण शाखा ये जो कल्पवृक्ष आमे कहूँ वेद होची कल्पवृक्ष ताले कल्पवृक्ष आपण देखिदेबे कल्पवृक्ष कोन अछि कोन जेमिति ओंकार ओंकला कोन नाम मूल बीज ओंकारं पूर्णमूलम जो क्रम सब अछि ना क्रम सब वेदर सब क्रम मंत्र सब अछि तो जने कोन क्रमपदः सहितं छंद विस्तीर्ण शाखा ये जो छंद सब अछंती ना वेदर सब छंद अछंती जो कर्मकांडी ब्राह्मण माने से बुझी जी क्रमपद सहित छंद विस्तीर्ण शाखा जो शाखा अछि सब ये सब छंद विभिन्न छंदमान ताबे कोन कहउछंती ऋग पत्रम जो चारि वेद अछंती ना ये जो पत्र मान होचे ऋग वेद हला पत्र ऋग पत्रम श्याम पुष्पम श्याम वेद होचे पुष्प ऋग पत्रम श्याम पुष्पम जजुर फल तो जजुर्वेद है ना कल्पवृक्ष फल होची जजुर्वेद जो गंध अथर्प धार जो फल जो वासना अथर्प वेद होचंती गंध ये जो यज्ञ जो यज्ञ आहुति दिया जाउची यज्ञ छाया समितई गणई ये जो यज्ञ जो गल्प वृक्ष मूल कौन है ना जमी आम आश्रय करा जाए जीव बसे ये यज्ञ छाया समिति गणई मधुप गणई ये ब्राह्मण मान मधुप मधुप कहले भ्रमर भ्रमर कौन करे ना पुष्प रे बसे गुणगुण गुणगुण शब्द करे ये जागी तो ब्राह्मण होचंती मधुप मधुप जमती गुणगुण शब्द उच्चारण करे ब्राह्मण मान वेदरूप कल्पवृक्ष रे बसई करी वेदगान करंती कहले कोन द्विजप मधुगणी सेव्यमाने प्रभात रे बसई करी वेद पाठ करंती जमती भ्रमर गुणगुण गुणगुण शब्द करे ये जाकी तो ब्राह्मण मान वेदरूप कल्पवृक्ष मूल रे बसी वेद उच्चारण करती कहले मध्ये सायंत्रिकालम पात्मा वेद वृक्ष यही भगवान वेद त्रिकाल संध्या करती ब्राह्मण माने प्रातः मध्याह्न सायं समय गायत्री जप करती ब्राह्मण माने हे वेद भगवान पातु मार तुम्हें हमको सहाय हुआ कले निगम कल्पतरो कले वेद रूपक कल्पवृक्ष पड़ी परिपक्व फल उच्चती भागवत महापुरुष गणित माने गणित माने पड़ी जाइछि आपण माने यदि कहीं प्रश्न करंती
वेद रूपक कल्पवृक्षर परिपक्व फल होउचंदी श्रीमद भागवत महापुराण पाचिला परिपक्व पाचिला फल ताले सीधा पड़ी गला जदि फलटा फाटी जीव ये तो प्रश्न आस पचारे बाबा ताले वेद होउची कल्पवृक्षर परिपक्व फल होउचंदी श्रीमद भागवत ताले फलटा जदि सीधा पृष्ठ को आसीबो ताले फलटा तो फाटी छिन छिन रही कहले ना कहले सेमिति फलटा पड़ी नाही कहले केमिति पड़ी जे भागवत जदि सीधा पड़ी थांदा वे फाटी जाई थांदा सीधा पड़ी ना केमिति पड़ी चलती ना शिष्य प्रशिष्य शाखाति परंपराया शनै शनै अखंड देवाम देवम न तू च निपाते न जदि सीधा पड़ी थांदा फाटी जाई थांदा भागवत केमिति पास भागवत प्रथमे की कहा आपण मान सब पढ़ुथिबे जानिथिबे स्वयं भगवान श्री नारायण मुखरु भागवत कहा ना ब्रह्मा को चारिटा श्लोक रे काली अर्चना करबे चतुश्लोकी भागवत चारिटा श्लोक देथिले भगवान श्री नारायण आ सेई चारिटा श्लोक को ब्रह्मा कहले देखो नारायण को शिष्य के से ब्रह्मा शिष्य प्रशिष्य परंपरा भगवान श्रीमन नारायण देले ब्रह्मा को 4 श्लोक ब्रह्मा से 4 श्लोक को नहीं तांकर पुत्र तांकर शिष्य नारद को देले 10 श्लोक नारद कोन कले तांकर शिष्य व्यास वेद व्यास को देले 7 श्लोक रे छंद शिष्य प्रशिष्य शाखा आदि एति ପାଇଁ कहउचंदी कोन कहले विष्णुर नाभि पद्म गत गोविंद ब्रह्मादेव लीला संभूत गोविंद 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 सृष्टि हला ब्रह्मा को देले ब्रह्मा कौन कहले विष्णु ताहां शिक्षा देले गोविंद नारद कहिले गोविंद 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 भगवान की जय पाटले फुटली हो बोले आनंद कंद भगवान की भगवान विष्णु कौन कले ना देले ब्रह्मा को ब्रह्मा देले नारद को बोले तापरे कौन कले कहले नारद तऊ व्यास पाई से व्यास जगन्नाथ दास को सब सुंदर व्यवहार करते शिष्य प्रशिष्य शाखा आदि परंपराया शनै अखंड मेवावधिर्वम न तु उच्च निपातेन
যদি পড়ি থাকা সিধা ফাটি যাইতো না ডাড়ি গলে শিষ্য শাখা শাখা আদি পল্লব ধীরে 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 শোনেই 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 আসিকি আম পাখে ধরা ধারে পড়ছেন ভাগবত। তাহলে কচনি নিগম গল্প তর গলিতম ফলম। আচ্ছা যদি কে প্রশ্ন করে বাবা এ তো পরিপক্ক ফল, তাহলে ফলটা মিঠা কি খটা আমি জানিবা কেମିତି? ପରିଚୟ ବେଦବ୍ୟାସ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ପରିପକ୍କ ଫଳକୁ ତୁମେ ଆସିକିରି ପାନ କର। ପିବତ ଭାଗବତଂ ରସମାଳୟ ମୂଢ଼ ରସିକା ଫୁଟି ଭାବୁକା। ତୁମେ ଭାଗବତକୁ ପାନ କର। ତାହେଲେ କିଏ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଭାଗବତର ଯୋଉ ପରିପକ୍କ ଫଳଟା ଖଟା କି ମିଠା ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? କହୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ସୁଖ ମୁଖା। କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୁଖ ବାଜିଛି ସେଇ ଫଳରେ ସେ ଫଳକୁ ଆମେ ଆଉ ଖଟା କହିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଇ ମିଠା। କାହିଁକି ସୁଖ ପକ୍ଷୀ ଯୋଉ ଫଳରେ ଚଞ୍ଚୁ ମାରେ ସେ ଫଳ ହିଁ ମିଠା। ଗୋଟେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କଲେ ତୋଟା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷଣ ନିରୀକ୍ଷଣ ହେଇଥିବା ଭାଗବତ ଯୋଉଠି ସୁଖ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଖ ବାଜିଛି କହିଲେ କଣ ସୁଖ ମୁଖା ଅମୃତ ଆହୁରି ଅମୃତ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ପିବତକୁ ପାନ କର। ହେ ରସିକ ମାନେ ଆହ୍ୱାନ କରି କହୁଛନ୍ତି ବେଦବ୍ୟାସ। କୋଉମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ଦି ଜଣଙ୍କର ନାମକୁ ନେଇକିରି ଡାକୁଛନ୍ତି। ହେ ରସିକ ମାନ, ହେ ଭାବୁକ ମାନେ ଆସ ଆସ, ଏ ଅମୃତକୁ ଏ ଭାଗବତ କଥାକୁ ତୁମେ ପାନ। ମହାରାଜ ଭାଗବତକୁ କାହିଁକି ଦି ଜଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡାକିଲେ? କହିଲେ ଯାହାକୁ ପାଇ ତାକୁ ଡାକିଥିଲେ ଆସ ପିଇଯାଅ। କହିଲେ ସେଇ ଦି ଜଣ ହିଁ ପାନ କରିବେ। କୋଉମାନେ? କହିଲେ ରସିକ ମାନେ ଭାଗବତ ପାନ କରିବେ, ଅରସତ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଅରସତ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ, କାହିଁକି ବେଦବ୍ୟାସ ଜାଣନ୍ତି ଅରିହତ ଜୀବମାନଙ୍କର କଳୁଷିତ ମତି ଆସିବେ, ସିଧା ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଭାଗବତରେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା, ଭାଗବତରେ କାହିଁକି ସେମିତି ହେଲା, ଭଗବାନ କାହିଁକି ଏମିତି କଲେ, କାହିଁକି ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ, ଭିନ୍ନ ଗୁରୁ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟାସ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିକି ଡାକିବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେବ। ତେଣୁ ବ୍ୟାସ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରସିକ ମାନେ, ହେ ଭାବୁକ ମାନେ ଆସ। ଧାବନ୍ତି ରସଲମ୍ପଟା, ରସିକ ମାନେ ହିଁ ଆସିବେ, ସେଇମାନେ ଭାଗବତ ପାନ କରିବେ। ହେ ରସିକ ମାନେ ଆସ, ଏ ଭାଗବତକୁ ତୁମେ ଆତ୍ମସାତ କର। ଧାବନ୍ତି ରସଲମ୍ପଟା। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନ କରିବା? ମୁହୁରହ ରସିକା, ମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରିୟ। ତୁମେ ଯାବତ ଯିବେ ଏ ଜୀବନ ଥିଲା ଜୀବନ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛ ଭାଗବତ ତୁମେ ପାନ କର। ତେଣୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିଲି ପ୍ରଥମ ହେଲା ଧ୍ୟେୟ, ଜ୍ଞେୟ ଆଉ ପେୟ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ନୈମିଷେ ଅନିମିଷ କ୍ଷେତ୍ରେ ଋଷୟ ସୌନକାଦେୟ ସତ୍ରଂ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ଲୋକାୟ ସହସ୍ର ସମବାସ। 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳି କଳୁଷ ଜୀବମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ 88,000 ଋଷିମୁନି ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ଥିଲେ।